ዛሬ ቀን በመንግስት እጅ ላይ የተያዘ ነገር በሙሉ ተለቀቀ። Today, every case that was in the hand of government has been released. በሰዎች ምክንያት ችግር ውስጥ ተወሳስቦ ያለ ዛሬ ተለቀቀ። Any case that didn't get solution for it because so many people has been released today. በጌታ በኢየሱስ ስም ሕግ ከእግዚአብሔር ቤት ይወጣል። ፍርድ ከእግዚአብሔር ቤት ይወጣል። ድንጋጌ ከእግዚአብሔር ቤት ይወጣል ከተባለ ዛሬ ወጣ ተፈጸመ። In the name of Jesus, decree and declaration and a judge has been made unto የሚቀጥለው you. ሳምንት ስትመጣ ነገር መስመር ይዞ መጣክ በኢየሱስ When ስም። you came in the coming week, you came with great testimony that things has ጮክ been በልና settled for ትግል you. አበቃ ዛሬ በልባክ። Shout, no more trouble in my life. ደግመ በለው ትግል አበቃ ዛሬ። Shout, no more trouble in my life. አንድ አፍታ እስቲ መናገር ጀምር። ይሄ ጉዳይ ዛሬ አለቀ እያልክ Speak ይሄ for 1 ጉዳይ minute. ዛሬ አለቀ። ይሄ This case ጉዳይ has been ዛሬ settled. አለቀ። This situation የምትፈልገው has been ጉዳይ settled. አለ ዛሬ አለቀ እያልክ አውራ። If you have ዛሬ any case, any situation, ዛሬ አለቀ። Speak right now that the situation has been settled. መስመር ያዘ፣ መስመር ያዘ። ማጋዳላ ባዶስ ራዲያ ዳላማንዶስ Ruba yarantera paradabus, rentab karan moranta paradabus, Rosha kayaram tera paradabus, Rosa karan moranta paradabus, Ruba yarantera paradabus, rentab karan moranta paradabus, Rosha kayarantera papa, Ruba yarantera papa, Rosa karan moranta pachenta paradabus, Ruba yarantera papa, በቤተሰብ የተያዘ በሰው የተያዘ በአካባቢ የተያዘ በሁኔታ የተያዘ ዛሬ ሰፈር ለቀቀ፣ ሰፈር ለቀቀ፣ ሰፈር ለቀቀ። እጄ ገባ በል በቋንቋ ምክንያት ወይም በዘር ምክንያት ወይም በሁኔታ ምክንያት የታሰረ ነገር ዛሬ ያብቃ፣ ዛሬ ያብቃ። ማጋዳላ ባዶ ራቢያ ዳላማንዳ ጉዳይ አለቀ እያለ ፍርድ ወጥቷል፣ ፍርድ ወጥቷል። በሰው የተያዘ ተናገረው። በፖለቲካ የተያዘ በፈለገ መንገድ ይያዝ፣ ዛሬ መልቀቅ አለበት። በቃ አለቀ። ከሁሉ የሚበልጥ ጸጋ አለ። ራኤላ ራኤላ ባዳላማንዳ ማጋዳላ ባዳላማንዳ ራቢያ ዳላማንዶስ በሃይማኖት የተያዘ በፈለገ መንገድ ይሁን ዛሬ ያብቃ። Ruba yarantera paradabus, renta karmoranta pachenta paradabus, Yahweh Elohim Adonai, Rosha kayarantera papa, Ruba yarantera papa, Rosa karmoranta papa, renta pachenta paradabus, Ruba yarantera papa, Rosha kayarantera papa. Amen. Jesus. ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ ታሪክ ተቀየረ። Story has been changed. ታሪክ ተቀየረ። Story has been changed. አዲስ ምዕራፍ ገባችሁ። አዲስ ታሪክ ተጻፈ። አዲስ ስርዓት ተጻፈ። ይህ ቃል ዛሬ በጆሮአችሁ ተፈጸመ። በኢየሱስ ስም ተፈጸመ። ደግሞ ሆኖ አየሁት። ለምስክርነት መጣክ ሆኖ አየሁት። ለምስክርነት መጣክ ሆኖ አየሁት። ጮክ ብለ ሊሚት በአማርኛ ምንድን ነው? ውስን፣ ገደብ፣ ግድብ። ዛሬ ውስንነትና ገደብ አበቃ። ደግሜ ላለው ውስንነትና ገደብ አበቃ። ደግሜ ላለው ውስንነትና ገደብ አበቃ። Breakthrough has taken in your life. ውስንነትና ገደብ አበቃ። Limitation is over. ምንም ነገር Everything ተወስኖ በህይወታችሁ እንዳታልፉ የሆነ that has been limited and prohibited you
ለረጅም ጊዜ በህይወታችሁ እንደዛው እየደጋገመ የሚያስቸግር which makes you to repeat the same life for long ለረጅም ጊዜ for a long period of time ግራ እስኪገባችሁ ድረስ until you were confused about such ቀንበር situation ሆኖ ያለ and which became a yoke and holds you there. እንደ ቀንበር ይዞክ ያለ It holds you there like a yoke. ዛሬ ቀን አበቃ በኢየሱስ ስም። Today it was broken. ዛሬ ቀን አበቃ። Today the yoke was broken. መርገም ነው ብለክ ሰበርከው። And then it was a curse. You broke ቀንበር the ነው curse. ብለክ ሰበርከው። You broke the yoke. ነገር ግን የተለወጠ ነገር የለም። But there is ዛሬ ቀን ግን ራሱ እግዚአብሔር ጣልቃ ገባ። But today God intercedes. ራሱ እግዚአብሔር ጣልቃ ገባ። ይህ ቀንበር ተሰበረ። The yoke has been ይህ broken. ቀንበር The ተሰበረ። yoke has been broken. የእግዚአብሔር መልአክ ወጣ። And the angels of the Lord has የእግዚአብሔር መልአክ ወጣ። The angels of the Lord has gone before የእግዚአብሔር you. መልአክ ወጣ። The angels of the Lord has gone ይህንን before you. ቀንበር ሰበረው። And then he broke the ይህንን yoke. መንገድ ቀየሰው። And then he paved the ይህንን way. ስርዓት ለወጠው። And he changed the አንድ way. አፍታ ጮክ ብለህ አይቀጥልም ከዚህ በኋላ በል። And a shout, it continues no more. ድገመው፣ አይቀጥልም ከዚህ በኋላ። Shout, it never continues in my life. ተናገር፣ አይቀጥልም፣ አይቀጥልም እያልክ Speak now. Rosa pacenta karanamos rantera paranamos renta paranamos Rosa kayarantera papa Roba yarantera paranamos Renta paranamos ranta pacenta karanamos Rosa kayarantera papa Roba yarantera papa Rosa paranamos ranta pacenta karanamos Yahweh Elohim Adonai Rosa kayarantera papa Roba yarantera papa Rosa paranamos ranta papa Renta pacenta karanamos Rosa kayarantera papa Renta karanamos ranta papa Renta pacenta karanamos Roba yarantera papa Rosa kayarantera papa Rosa karanamos ranta papa Renta pacenta karanamos Rosa karanamos ranta pas Rosa kayarantera papa Roba yarantera papa Rosa karanamos ranta papa Renta pacenta karanamos Rosa karanamos ranta papa አይቀጥልም ሮሳ ፓቼንታ ከረም ሩባ የራንቴራ ፓፓ ሮሳ ከረን ሞራንታ ፓፓ ሬንታ ፓቼንታ ከረም ሮሳ ከረን ሞራንታ ፓስ ሩባ የራንቴራ ፓፓ ሮሻ ከየራንቴራ ፓፓ አሜን። እጅህን አንሳለን። ጂሰስ Lift up your hands. እኔ እናገርብሃለሁ፣ በሄድክበት አቅጣጫ ደግመህ አትሄዳትም። አሜን። Make a decree over your life. You will አዲስ አቅጣጫ ጀመርክ በኢየሱስ። አሜን። አዲስ መንገድ ጀመርክ። አሜን። in a new way. አዲስ ስርዓት ጀመርክ። አሜን። Path of life. አዲስ ስርዓት ጀመርክ። አሜን። In a new path of life. ሌላ መንገድ በህይወት ላይ ተቀየሰ። አሜን። That path has came into your life. የመጣበት መንገድ ሌላ እንኳን ነገር ባያሳይ And the way ለአንተ ሲል አዲስ መንገድ ወጣ። አሜን። new path has been ለአንተ designed. ሲል አዲስ መንገድ ወጣ። For you, a new way has been designed. ጮክ በልና ለኔ ህይወት አዲስ መንገድ ወጣ በልባል። ለኔ ህይወት አዲስ መንገድ ወጣ። ለኛ ቤት አዲስ መንገድ ወጣ በል። ለኛ ቤት አዲስ መንገድ ወጣ። ለኛ ቤት አዲስ መንገድ ወጣ። ለኛ ቤት አዲስ መንገድ ወጣ። በዛ መንገድ እሄዳለሁ በል። በዛ መንገድ ይሄዳል። አልከለከልም በል። አልከለከልም። ደግመ በለው አልከለከልም። አልከለከልም። ደግመ በለው አልከለከልም። አልከለከልም። አውጅብሃለሁ ሆነ በኢየሱስ ስም። አሜን። አውጅብሃለሁ ሆነ በኢየሱስ ስም። አሜን። Then, አንድ አፍታ እጅን በራስ ላይ ጫንና now put your hands upon your head. ሞገስ አግኝቻለሁ፣ ክብር አግኝቻለሁ እያልክ አውራ። ሩባ የራንቴራ ፓፓ ሮሳ ፓጀንታ ከረምሽ ብረነሞስ ተበረነሞስ ሬንተ ከረን ሞራንታ ፓጀንታ ከረነሞስ ሮሻ ከየራንቴራ ፓፓ ሩባ የራንቴራ ፓፓ ሮሳ ከረን ሞራንታ ፓፓ ሬንታ ፓጀንታ ከረነሞስ ሮሻ ከየራንቴራ ፓፓ ሩባ የራንቴራ ፓፓ ሬንተ ከረን ሞራንታ ፓፓ ሬንታ ፓጀንታ ከረነሞስ Yahweh Elohim Adonai Rosa Pacenta Karanamos Rosa Karamora Tapas Rosa Kayaran Terra Papa Ruba Yaran Terra Papa Rosa Karamora Tapapa Rosa Pacenta Karanamos Ruba Yaran Terra Paranamos Rosa Karamora Tapapa Rosa Kayaran Terra Papa Renta Karamora Tapapa Renta Pacenta Karanamos Rosa Karamora Tapas
glorified. Rosa Pagenta Carabo, Roba Yarantera Carabo, Renta Carmoranta Pagenta Carabo, Rosa Kayara Terra Papa, Renta Carmoranta Papa, Renta Carmoranta Pagenta Carabo, Roba Yarantera Papa, Rosa Kayara Terra Carabo, Renta Carmoranta Pagenta Carabo, Roba Yarantera Carabo, Renta Carmoranta Papa, Rosa Kayara Terra Papa, Roba Yarantera Papa, Renta Carmoranta Papa, Renta Pagenta Carabo, Rosa Carmoranta Papa, Renta Pagenta Carabo, Rosa Kayara Terra Papa, Roba Yarantera Papa, Rosa Carmoranta Papa, Yahweh Elohim Adonai, Rosa Kayara Nabu, Renta Carmoranta Papa, Roba Yarantera Carabo, Rosa Carmoranta Pagenta Carabo, glorified. Rosa Pagenta Carabo, Nebos Cafite Weta, Rosa Pagenta Carabo, Rosa Kayara Terra Papa, Roba Yarantera Papa, Rosa Carmoranta Papa, Reta Pagenta Carabo, Rosa Pagenta Carabo, Roba Yarantera Carabo, Rosa Carmoranta Papa, Reta Pagenta Carabo, Rosa Kayara Terra Papa, Roba Yarantera Papa, Rosa Carmoranta Papa, Rosa Kayara Terra Carabo, Reta Carmoranta Pagenta Carabo, Rosa Carmoranta Pagenta Carabo, Roba Yarantera Papa, Rosa Kayara Terra Papa, Reta Carmoranta Papa, Reta Carmoranta Pagenta Carabo, Yahweh Elohim Adonai, Rosa Pagenta Carabo, Roba Yarantera Carabo, Rosa Pagenta Carabo. Amen. እጄን አንሳልኝ። Now lift up your hands. እንዴት እንደሆነ ባላቅም መልአክ ግን ተከትሏል። Amen. Angels follow you. የተነገረውን ቃል ለማስፈጸም መልአክ ወጥቶላል። Amen. The word is spoken over you. The angels of the Lord is following. በዚሁ ሳምንት Now this very week, በ8 ቀን ውስጥ in those 8 days, በ8 ቀን ውስጥ in those 8 days, ታሪክ ተቀየረ። Amen. ለምን እንዳልኩ ቁጥር ጠርቼላ አላቅም። I don't know, I haven't ካፌ remember. ሲያመልጥ አንድ ነገር አይኖህም I uttered such a spirit. ማን እንዳወራክ ይገባኛል። I know the spirit of the Lord is ministered to በእነኚህ me. 8 ቀናቶች ውስጥ In those 8 days, ከዛሬ ጀምረ starting from this day, ታሪክ ተቀየረ በኢየሱስ ስም። Amen. ሌላ ምንጭ ተከፈተ። ሌላ ምንጭ ተከፈተ። Amen. ሌላ ስርዓት ተከፈተ። Amen. ሌላ መንገድ ተከፈተ። Amen. በእነኚህ 8 ቀናት ሌላ ታሪክ ተከፈተ። Amen. መስመሩ መንገዱ አካሄዱን አወከው። Amen. መስመሩ መንገዱን አካሄዱን አወከው። Amen. the ways and the paths. ወደ ፍጻሜው ደግሞ ቸኮለ። Amen. ወደ ፍጻሜው ቸኮለ። Amen. ወደ ፍጻሜው ቸኮለ። Amen. ወደ ፍጻሜ ቸኮለ። Amen. 7 ጊዜ ሆነ በልባክ ሆነ ድገመው በጌታ 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 ለመጨረሻ በለ It's done. ጌታ for you. መልካም ነው The Lord is good. እንደሆነ አውቄያለሁ። I know it has been done for you. እኔ እንደዚህ ስፔሲፊክ አድርጌ አምልጦኝ ካፌ ካወራው If I speak with ከአእምሮዬ utterance for ውጪ you, በሆነ መልክ ከሆነ which is out of my mind, but from the እኔ spirit, እነግርሃለሁ ተፈጸመ። the thing has መልአክ been done for ተከትሎ you. ሄደ። And it follows you ከቃሉ in your way. ጋር መልአክ ተከትሎ ሄደ። ከቃሉ ጋር መልአክ ተከትሎ ሄደ። ወደ ፍጻሜው ቸኩሏል። ወደ ፍጻሜው ቸኩሏል። ወደ ፍጻሜው ቸኩሏል። ለሶስት ሰው ጨብጠውና አይኔ አየችው በለው ነካ አርገውና I have seen with my eyes. Yes. ተፈጸመ። እስቲ ለእግዚአብሔር ክብር እንስጥ ባካችሁ። ተፈጸመ። ቁጭ እንላለን። Jesus' name. Have a seat.
የተወሰነች ደቂቃዎች የሆነ ነገር አወራለሁ። For in these few minutes, I want to speak something. የመጣሁበት አጀንዳ አለኝ። I have came with some basic points. አይንክ ማየት ያለበትን ማየት አለበት። There are things that you have to see in your life. ከዚህ በኋላ በድንግዝግዝ ማየት ያበቃል በኢየሱስ። Starting from this time, you want to go with blinded. አንድ እውነት ይገባል። You will receive some truths. አይን ተከፍቶ And then your eyes has been unlocked. ማየት ያለብን ነገር ማየት And አለብን። then you begin to see the things that you should see in your ያው life. ያልተለወጠ ጌታ ከሆነ If it is just unchangeable Lord, ከእግዚአብሔር ጋር ጉዞ ትጀምራለህ፣ and then you begin your way with the Lord, ውጤት ታያለህ። and then you see the results. እስቲ 3 ጊዜ በውጤት አምናለሁ በል እስቲ። Say, shout, I will believe in ድገመው results. በጌታ I believe in results. ለመጨረሻ በለው። I believe in results. ለማን እንዳወራክ ታውቃለህ? Do you know for whom I have spoken? አሁን ያወራው እግዚአብሔርን ነው እየነገርከው ያለው። Now, what you are talking right now is you are talking about God. ውጤት መስጠት የሚችል እሱ ብቻ ነው። It is only God who can give you the results. ስለዚህ ውጤት ካልሰጠ If He doesn't give you የሱ fruit or መኖርን results, አያሳየህም። and then you can see His presence in your life. የሱ መኖር ማለት Does His presence mean in your ውጤት life? ወደ አንተ መምጣት ማለት When ነው። you see the fruit in your life, እግዚአብሔር አለ ያልከው if you say there is God in my ከውጤት life, የተነሳ ብቻ ነው። it's because you see the fruit and the result in your life. ውጤት ሳታይ እግዚአብሔር አለ ልትል አትችልም። Without any fruit and result in your life, you won't say ዛሬ there is God. ውጤቱን ታየዋለህ በኢየሱስ ስም። Today, in Jesus' name, you begin to see results in your life. ለረጅም ዘመን አብሮክ የመጣ ነገር እንኳን ቢሆን For so long period, with the thing that hung over in your life, ደግሜ እላለሁ ለረጅም ዘመን አብሮክ የመጣ እንኳን ቢሆን for a long period of time, that thing that hung over in your life, ዛሬ today, ካንተ ተለይቶ ይሄዳል። it has been displaced from you. አሳምኖክ እንኳን ቢሆን Even it convinced you to believe and accept it. ሌላ ከሱ የተሻለ የማያሳምን ኃይል አለ። And there is another power which is better to convince you and to make you ሙሴ believe that በትሩን this. ሲጥል When Moses put his rod, ጠንቋዮችና አስማተኞች ይላል those witch doctors and spellers, በትራቸውን ጣሉ and እነሱ also they put and they laid their sticks. ሁለቱም እባብ አደረጉ። And then both groups converted the stick into snake. የሚገርመው የሙሴ በትር ግን The በላቻቸው። amazing thing is the stick of Moses consumed and swallowed the other snakes. ዛሬ Today, አብሮክ የመጣ ነገር እንኳን ቢሆን the thing that have came in your life with ከዚህ you, ድምፅ የተነሳ ይዋጣል because of በኢየሱስ this ስም። voice, it is being swallowed. ከዚህ ድምፅ የተነሳ ይዋጣል Because በኢየሱስ of this ስም። voice, it has been swallowed. ጮክ በልና ዛሬ የኔ ቀን ነው በልባከ Shout, today is my day. ድገመው ዛሬ የኔ ቀን ነው በልስ። Shout, today is my day. መዋጥ ያለበት ተዋጠ። The thing that have been swallowed, መዋጥ ያለበት ተዋጠ። all those things that struggle has been swallowed. መነቀል ያለበት ተነቀለ። The thing that plucked out has been plucked out from your life. መኖር የሌለበት ከህይወት ላይ ዛሬ ተነሳ። The thing that doesn't need to be exist has been casted away from your life. እንደ ኢጢ ተጣብቆ ያለ ነገር The thing that is sticked on your life. እንደ ኢጢ The thing that is sticked on your life. ተጣብቆ ያለ ነገር On your body or in your life. እኔ ዛሬ እናገርበታለሁ። I will speak over such situation. ካንተ ወገን አይደለምና It's not from your part or from your ካንተ generation. ወገን አይደለምና It's not from your side. የመንፈሱ አካልም አይደለምና And it is not from the አብሮ spirit side. መኖርም አይችልምና And it doesn't have a legal ተነስቶ ሄደ በኢየሱስ ስም። Now it has gone away from your life. ተነስቶ ሄደ It በኢየሱስ has ስም። gone away from your life. ጮክ ብለህ አበቃ ዛሬ በለስ። Today it's end up here. ልንገርህ Let me tell you, እሷ እህቴ በጣም መወዳት እህት ናትና this woman is the woman I love. She's my sister. እንዲህ ሆነ። And it happened like this. ሲረገዝ ራሱ ችግር አለ ተባለ። And then while she conceived a baby, there was a problem. She was reported. ነገረችኝ። And then she told me, ሰላም ነው አልኩ። and I say, it will be okay. ተወለደ። And then the baby has, ይሄ ፕሮብሌም ያ ፕሮብሌም ያ ፕሮብሌም ይሄ ፕሮብሌም አሉ። and then doctors reported so many problems with the baby. ደወለች። And then she called me, ምንም አይሆንም። and then nothing shall hurt your baby, I said. እዛ ሄድኩ እዛ ሀገር ላይ። And then I've gone where she was. ከዛ ልጁ ኦልሬዲ ሄዷል። And then it's just like the baby has gone away. 12 ደቂቃ የሚሆን ሄዷል። And then for 12 minutes the baby passed away. በቃ የሞተ ልጅ ይዘው አሉ።
And then they were shouting, having this dead baby in their hands. ሊሞት አይችልም አሉ። And then I refused. He won't die, I said. እግዚአብሔር ያኔም ድሮም ሞቷል ብለው በህይወት ካኖረው And then if the Lord made alive when they declared that he was dead, አሁንም ሊሞት አይችልም በቃ and then even now it is impossible for this baby to die. የፈለገ ማንም ምንም ወረቀት ሊሰጥ ይችላል። Whatever report they may give you, it is impossible for this baby to die. ነገር ግን But ድምጽ አለ። there is a voice. ሁሉ ጊዜ ድምጽ አለ። Always there is a voice from ሁሉ heaven. ጊዜ ድምጽ አለ። Always there is a voice ከሁሉ from በላይ above. የሆነ ድምጽ አለ። The voice above all other voices. ከሁሉ በላይ የሆነ There is ድምጽ a አለ። voice above all other voices. በህይወት ይኑራል። And then that voice ministered. ልክ ይሄ ድምጽ ሲወጣ And then when these voices came, እንዴት እንደሆነ አይታወቅም። I don't know how it has happened. ልጁ ብሎ መተንፈስ ጀመረ። The baby came back to life and began to breathe. እኔ ዛሬ እነግርሃለሁ Today I'll tell you, የሞተ ነገር ካለ whatever thing that was dead in your life, አብሮክ ተጣብቆ የሚያስጨንቅ ነገር the ካለ thing that puts you in trouble, የሚያስፈራ ነገር ካለ the thing that put you into fear, ዛሬ today, በጌታ በኢየሱስ ስም in the name of Jesus, ሰፈር ለቀቀ በኢየሱስ it ስም has gone away from your life. እንኳን አንተን አይደለም ሰፈርን ለቀቀ Not በኢየሱስ you, ስም even from your environment, it has gone away. ጮክ በልና ከኔ ጋር አይቀጥልም በልባከ Shout, it won't go with me ድገመው ከኔ anymore. ጋር አይቀጥልም በል Shout, it won't stay in my ሌላ life ታሪክ anymore. አለ በልስ There is another story in my life. ድገመው ሌላ ታሪክ አለ I began another story in my life. ጮክ በልና ጉዞ አለኝ በልባክ Shout, I have a ጉዞ journey. አለኝ በልስ Shout, I have a journey. ጉዞ አለኝ በልስ Shout, I have a journey. አጭር አይደለም የኔ ህይወት በልስ My life is not shortened. አጭር አይደለም የኔ I ህይወት want to live a short life. ላጥር አልችልም በየኔ ህይወት በልስ I want to live a short life. ዶክተር ምን ጽፎ ሰጥቷል And then the doctor wrote a report and gave her. ዋጋ የለም And then you may have ወይ valueless. እንደዚህ ነው And then you're ወይ እንዲህ useless. ተበላሽቷል And then this thing doesn't work. ወይ እንዲህ ነገር ቀርቷል And then there is such thing left. ወይም ፍሬ ማፍራት አትችልም And then you want to bear a fruit. ከዚህ በኋላ አንተ እንደዚህ መሆን የምትችል ሰው አይደለም After this, you are a person. ኢቭን who ያንተ can do these ጭንቅላት things. ራሱ እድሜ ካልፏል ብሏል Even in your mind, you thought that it is just not your age. እኔ ግን ልናገርብህ But I say to you and I speak over your life. ከእግዚአብሔር ጋር ስትሄድ When you walk with God, ውጤት ከሆነ if it is a matter of የማይቻል result, ነገር የሚቻል ከሆነ if it is a matter that a possible thing is to become የማይቆም possible, ነገር የሚቆም ከሆነ if the thing that want to stop will be stopped, ውሃውን ከፍሎ የሚያሻግር ከሆነ if it is that power which separate the rivers and the waters, በምንም ሳይንስ ሊሆን አይችልም which is not possible in any sense, አይቻልም የተባለው ዛሬ በሩ ተከፈተ that በኢየሱስ has ስም። been reported impossible, the door has been opened. ጮክ በልና አበቃ በልስ Shout, it came to end. ድጋሚ በል አበቃ በልስ Shout, it came to end today. ሊቀጥል አይችልም እንደዚህ በልስ It never continues in my life. እግዚአብሔርን ማወቅ በውጤት ከሆነ If just knowing God is with result and with fruit, በውጤት ከሆነ if staying with God gives you a fruit ዛሬ today in your ዛሬ life, today, በጌታ በኢየሱስ ስም ውጤቶች መምጣት ጀመሩ in the name of Jesus, I call all those fruits and results in your life. ውጤቶች መምጣት ጀመሩ I call those results and fruits in your ጮክ life. በልና ፍርድ ወጥቷል ዛሬ በልባል Shout, the judgment has been ድገመው declared. ፍርድ ወጥቷል ዛሬ The በል judgment has been declared. አልታሰርም በልስ So I won't be bounded anymore. በቀደም አንዲት ትደወለች And then one woman has called last time. ማክሰኞ ልትመጣ ነበረ She has attended our program on Tuesday. ዋይት ብለድሽ ምናምን እንደዚህ ሆኗል አሏት And the doctor reported that there was a problem with her white blood cell. ስለዚህ በዚህም የተነሳ እንደዚህ ያብጣል ይጎረብጣል ምናምን አሏት And then because of this issue, you will see your body parts happening like this. ውሸት ነው አሉ And then I say it is a lie. ኧረ እውነት ነው የእግዚአብሔር ሰው አለች And she said, it is a truth. I was just failing with this case. እኔና አንቺ ውሸት ነው ካላልነው ነገሩ እውነት ሆኖ ይቀጥላል But if I and you agreed and it was a lie, we want to declare it continue. እሺ ላለው አለች And then she agreed with me. I will በጌታ say, በኢየሱስ ስም ይሄንን ውሃ ጠጪ አልኳት in the name of Jesus, drink this water, I said. ጠጣች And then she drank.
በንጋታው ስታይ እንትኑ የሚያብጠው ምናምን የሚጎረብጠው ነገር ጠፍቷል። In the morning, there is no pain or there is no such disease in her body. ደወለችና And she called ኧረ me. እንደዚህ ሆነ ምንድነው የእግዚአብሔር ሰው አለች። And then just it became well. What happened? She said. ይሄ የሚሆነው መቼ ነው አልኳት። And then when did it happen? I said. አይ ኤማ በቃ እኔ እኮ እየኖርኩ ያለሁት ኮርስ እየተሰቃየሁበት ያለ ነገር ነው አለች። And then she told me I was living and suffering such case in my life. She ድሮ said. ልጅ ሆነሽ ነበር አልኳት። And then I asked where it was happened when you ኖ was kid. አልነበረም አለች። It wasn't, she said. ልክ እሱን ህይወትን አሁን ጀመር ነው። Now you began on your cute days that you were ሄደሽ healthy. ተመርመሪ አልኳት። And I said go and check the doctors. ቼክ ስታደርገው Well, she checked. ማን ነው ያለሽ እንደዚህ? And then they asked her who told you like ምን this. ይሄንን ያለሽን ሰው ፈልገዋለሁ። And then we want to meet this person who told you. Like ወረቀት this. አውጥታ ሰጠችው። And then she gave them the paper. ትክክል አላረጉም አላት። And they didn't give you a right report. እሷ ሳቀችና And she smiled. በዚህ እኮ 4 ዓመት ነው የተሰቃየዋለች። And then I suffered for 4 years with this report, she said. 4 ዓመት I suffered for 4 years. አጠገብላለሁ ዛሬ ሌላ መንገድ አለ በለው ነካር Say to your neighbor, there is a different way. ሌላ መንገድ አለኝ በልባከ There is a different way for your blessings. ሌላ መንገድ There is a different way. እስቲ የኔ አምላክ ይችላል በለሲ Shout, my God can. ድገመው በጌታ Shout, my God is able to do. መንገዱን አውቀዋለሁ በለሲ I know his ways. እሱም ክርስቶስ ነው በለው ባከ And that way is Christ. አስገብቼዋለሁ I በልባከ received that Christ in my ከዚህ inside. በኋላ ይሄ ነው የሚሆነው በለከ And after this, his life began to manifest in my life. እንዴ እኔ መንገድ ነኝ ካለ If he said, I am the way. ለካ የጤንነት መንገድ ነው። So the way to health is Jesus. የሥራ መንገድ ነው። The way to job is የድል Jesus. ነሽነት መንገድ ነው። የመከናወን መንገድ ነው። የሰላም መንገድ ነው። የማሸነፊያ መንገድ ነው። የድል ነሽነት መንገድ ነው። አጠገብ ላለው አረሱ መንገድ ነው በለው ነካረ Say to your neighbor, Jesus is the way. መንገድ He is the way. ምን አይነት መንገድ አምጥቷል? What kind of way have you come here? ዛሬ አበቃለት ያ መንገድ። Today, that way has came to አዲስ end. መንገድ ጀምረሃል። Now you began a new ways. ህይወትክ የነበረው That became your life. በዚህ መንገድ የሚሄድ ነበር። If you are going in this way, እግዚአብሔር ጣልቃ ገባና and then God interceded in your ይሄንን ways, መንገድ እንደዚህ አዙሮት በዚህ አስኬደ። and then he diverted your ways and he began you walking in the new Even ways. so, But even today, በደንብ ተመልከቱ። I want you to watch very seriously. ይሄንን በጣም ሲሪየስ ሆነ ስማኝ። I want you to hear me well here. መንገድ የምትስት ሰው ከሆንክ Even if you are a person who missed the way, እግዚአብሔር እንደዚህ አለ። and then God says, መንገዱ ሁሌ ስትስትበት and then when you miss his ways, እጁን ለያዝኩት ለቂሮስ አለ። and he said, for Kyros whom I have hold his right እጅህን ይዤ hand. አለው አለ። That means I have hold your right hand. ስለዚህ For this reason, ወደዚህ የሄድክ እንኳን ቢመስል even if you are missing the way it seems for you, ስተህ እንኳን እየሄድክ እያለ even if you thought you are walking in the wrong ይሄንን way, ሊያገናኝ ሲፈልግ while he wants you to put in the right way, ማዞር አይገባው። and then he doesn't want to turn you ይሄንን ወደዚህ around, ያመጣልሃል። but he brought the way in front of you. ትክክል ሄድኩ ነው የምትለው። And then you say, "I'm going in አላወቅም the ግን right way," but you haven't known. እግዚአብሔር ነገሩን አዙሮት እንደሆነ God diverted እጅህን things and ይዣለሁ brought it. ሲል But when he said, I have hold your hands, ልንገርክ አቅጣጫ በፈለግከው ሂድ። let me tell you, whatever direction you may take in your life, ከምትፈልገው ነገር አትጎልም። but you want to pick ለእግዚአብሔር anything ሰሜን፣ that you ደቡብ፣ need. ምስራቅ፣ ምዕራብ የለምና So for God, there is no direction, north, south, east, and westward. ከዚህ በኋላ ለመንገድ አትጨነቅም። And then after this, you want to worry. for እየነገርኩ any ነው more. ትንቢት። I'm telling you the ለመንገድ prophetical message. አትጨነቅም። You want worry አቅጣጫ anymore. ለማወቅ You አትጨነቅም። want worry to get the ነገር right ግን way. እጅህን For ይዞሃልና he has hold your hands, ከነገሩ ጋር and ያገናኛል። then he put you in line with your things. ከነገሩ ጋር He put ያገናኛል። you in line with your ይህ blessings. ዛሬ በጆሮ ተፈጸመ። Today, this thing has been done ይህ in your ዛሬ life. በጆሮ ተፈጸመ። Today, this declaration ጮክ has been በልና done. ስሙን አውቄአለሁ በልባክ። Shout, I have known his name. ድገመው ስሙን አውቄአለሁ በለስ። Shout, I have known his name. ድገመው ስሙን አውቄአለሁ በለስ። Shout, I have known his name. በአፍ ቃል ይዤሃለሁ። And then it has በአፍ come to ቃል pass. ጠምጄሃለሁ። It has come to pass በአፍ what you ቃል have said. አስሬሃለሁ። It has come to pass what you have declared. ኦ ኦ ኦ ኦ እናንተ ሰዎች You people of God, ብቻ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን። let God be with you. ብቻ
ብቻ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን። Let God be with you. እሷ እማዬ ብዬ የምጠራት እሷ ማለት በጣም መወዳት ናትና This woman whom I respect much, I call her as Mommy. ልጇ ይወደኛል። Her son loves me, በጣም ነው የሚወደኝ። and he loves me much. ድሮ በጌታ ነበረ ከገባ ገብቷል። Early in his life, he was with the Lord, እና በቃ በጣም ነው የሚወደኝ። and then he loves me so much. ሁሉ ነገር ተበለሻሸ። And then things turned away, ተበላሸ ማለት ድብልቅልቅ አለ። and things turned against him, ሚይዘው የሚጨብጠው ነገር ጠፋ። and then there's nothing he holds in his life. እሷ ያለቀሰች መጣች። And while she came to me crying, በቃ ይሄ ነው ህይወት ማለት አለ። and then this is his life, she told me, እኔ እነግርሃለሁ and I told you, ማትመጠንበት ቦታ the place where you does not, ማንም ዲዘርቭ ሊያደርገው የማይችለው ቦታ the place where you won't deserve. ይሄ ማለት አልኩት። This means, I said, እዚህኛው ስራ መስሪያ ቤት ግባ ብልክ if I tell you to enter into this organization, እንደው ዘመድ አለ ብለህ ታስባለህ። you may think, do I have any relative in this አሁን ግን organization? የምትገባበት But now I'm directed to ዘመድ another አዝማድ organization. የሌለበት Even there is no relatives who can help you. ምክንያቱም because of your mom አልኩት። Because of Selenati. ምክንያቱም እናትየው እዚህ ቤት ታጥባለች። Because your mom serves the house of the በቃ Lord. ደስ ይላታል። ምንም ነገር ትሰራለች። She serves with all her energy in the house of the በቃ Lord. ሁሌ እግዚአብሔር ቤት ብትሆን ደስ ይላታል። And then she was just a delight. It is her delight to stay in the house of the Lord. ከሷ ነገር ማልወደው ስሞት ትቀብረኛለህ የምትለው ነገር ብቻ ነው። The thing I refused from her speech was that she wanted me to stand on her funeral. ስለ እናትህ ስል But I say, for your mom's sake, በምድር ላይ ትልቅ መስሪያ ቤት የምትለውን ፈልግ። find out any greatest organization on this earth, I said. ገብታ አገኛለሁ። And then I find you there. ፈጥኖ ያው And it is happening very fast. በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ In the house of the Lord, የሆነች ነገር ከሰራ if you have given you service, ጠብቅ የሆነ ነገር በጌታ and then expect something in reward. ስፔሻሊ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ In the house of the Lord, ለእግዚአብሔር ነው ብለህ የምታደርግ ሰው whatever things you do for the sake of the Lord, እግዚአብሔር ራሱ ሊያሳይ ዛሬ ወጥቶልሃል በኢየሱስ and then ስም። God has walked in front of you to give you reward. እኔ እነግርሃለሁ ወጥቶልሃል I'm በኢየሱስ telling you, the Lord has gone before you to reward you. በሚደንቅ ሁኔታ Just amazingly, ምንም እኮ እንትን የለውም፣ ልምድ የለውም፣ he doesn't have any experience to that position. ትምሮም አይመጥነውም። And then he didn't qualify with his education for that position. የሆነ ሰው አገኘ፣ But he met some person. የሆነ ሰው ይዞት ሄደ። And then some እዛ person መስሪያ took ቤት him ገባ። there. And then he entered to that organization. በገባ በስንተኛው ቀን አንተ ይሄ ቦታ አይመጥንም ተብሎ እላይ And then even within that short period, this position doesn't match, and they upgraded. የሚከፈለው በዶላር ነው። And then he was even being paid with dollars in this land. በዶላር ነው የሚከፈል። And he was paid in dollars. ከዛ በኋላ ይደውልልኛል And አልፎ፣ after that, he calls me. አንዳንዴ ደግሞ ገንዘብ ይልክልኛል። And then sometimes he served the house of the Lord. ከልቤ ልንገርህ፣ Let me tell you from my heart, እግዚአብሔር God, ለምልክት እሳቸውን ካስቀመጠ if he put this ይሄ woman ልጅ for a sign here, በእሳቸው ምክንያት ከሆነለት and then because of his mom, he succeeded in his ways. በህይወትህ መልካም ያደረገ በእግዚአብሔር ቤት ቤተሰብ አለህ ወይ? So if you have a family who served in the house of the Lord in your life, አያድርግ እሱም። and then even አንተ let it የሆነ doesn't ነገር work. አድርገሃል ወይ? But have you done something? Have you? ዛሬ መታሰቢያ ወጣል በኢየሱስ ስም። Today, God is mindful of such activities. I don't know ልታይ ይገባል። መታሰቢያ ወጣል Today, በኢየሱስ ስም። God became mindful of your life. መንገድህ ተገናኘ። And then you meet your way. መንገድህ ተገናኘ። You meet the way of your blessings. ከነገሮች ጋር መንገድህ ተገናኘ። You were put in line with your blessings. ጮክ በልና የኔ ተራ ነው ዛሬ በልባል። Shout, today is my turn. ሕዝቅያስ የሚባል አንድ ሰው ነበረ። There is a man named Hezekiah in the book. ይህ ሰው This man, ትሞታለህ አለው ነቢይ።
And then another prophet ministered him that he is about to die. በቃ ትሞታለህ። And then the prophet told him that he ይህ has ሰው to ዞር die. አለና And this man turned his face ወደ toward the ግድግዳ Lord. ፊቱን አዙሮ And then he turned his face toward the wall. በፊት ያደረኩት መልካም ነገር And ትታሰባለህ። then whatever good things that I have done before you. ዛሬ የሆነ ነገር ያደረክ ሰው በእግዚአብሔር ቤት Today, whatever good thing you have done in the house of the ብዙም ይሁን Lord. ጥቂትም ይሁን እጅግን የተዘረጋ Maybe it is a little or whatever thing is. እኔ እነግርሃለሁ መታሰቢያ ዛሬ ወጣ I make a በኢየሱስ ስም። declaration. God became mindful of your እቺን life. ቀን እግዚአብሔር ይጠብቃት ነበረ። This day, God was awaiting to bless you. ታይሚንጉ አሁን ነው ስላለ Now, this is the right time to be mindful of your life. ዛሬ ሆነልህ And በኢየሱስ ስም። today, the thing is being ዛሬ done for ሆነ you. በኢየሱስ ስም። Today, it's done for you. መልካም ያደረክበት The day that በጎ you have done the good ያደረክበት things. The good things that you have done. ዛሬ ፍጻሜ ወጣ። Today, a good thing. አይኖች visited you. ማየት ይገባቸዋልና ፍጻሜ ወጣ። You have to see with your naked eyes and you see a fruit in your life. እጅን አንሳልኝ። Lift up your hands. ይህ እጅ This hand. ይህንን መልእክት ተቀበለ። This hand receives this በእጁ ላይ declaration. ገባለት። And this hand receives በእጁ this ላይ declaration. ገባለት። This hand ይህ receives the እጅ blessing. This hand, እንዲህ እንደተነሳ ብቻ አይቀርም። as it was lifted, ተቀብሎ it was to ተመለሰ። say, but it received the blessing and it ተቀብሎ goes back. ተመለሰ። It received the blessing and ተቀብሎ turned back. ተመለሰ። While returning, it receives the blessing. ይህ እጅ This hand, መፈወስ ያለበትን ነገር መፈወስ ጀመረ። and it heals things has to be መፈወስ healed. ያለበትን መፈወስ ጀመረ። It heals the one that has to መወገድ be healed. ያለበትን ማስወገድ ጀመረ። It casts away the thing that has been casted away. እጅን አንሳልኝ። Now lift up your hands አንድ አፍታ ቆምልኝ። and then stand up, please. መውረስ ወዳለብህ መንገድ መውረስ አለብህ። You have to possess the way that you have to possess. መውረስ ወዳለብህ መውረስ አለብህ። You have to possess whether you go and you have to possess. በጌታ በኢየሱስ ስም In the name of Jesus, ከዚች ደቂቃ ጀምሮ starting from this time, የምታገኛቸው ሰዎች ተገናኙ። whatever people you connect them. ይህ ማለት This means, በሰዎች ባረኩ፣ and then I bless you with people. በሰዎች ባረኩ፣ I bless you. People became a blessing unto you. በሰዎች ባረኩ። I bless you that the people became a blessing unto you. ምድር አውቃ ፍሬዋን ሰጠች። And the earth shall give his richness. በአፈሩ ባረኩ፣ And then I bless you with the land. በውሃው ባረኩ፣ I bless you with the water. በአየሩ ባረኩ፣ I bless you with the air. በድንጋዩ ባረኩ፣ You are blessed with the stones. በብረቱ ባረኩ፣ You are blessed with the iron. በወርቁና በአልማዙ ባረኩ፣ You are blessed with the gold and with the diamonds. በእጆች በእርሻክ ባረኩ፣ You are blessed with the works of the hand. በንግድ ባረኩ። You are blessed when you trade. በየትኛውም በሕይወት አቅጣጫ ውስጥ In whatever in your life direction. በረከቱ መጣ፣ And the blessing has come upon በረከቱ መጣ፣ you. The blessing has come upon በረከቱ you. መጣ። The blessing has come upon you. አገኘክ በኢየሱስ You ስም፣ meet that blessing. አገኘክ በኢየሱስ That ስም፣ blessing has located you. አገኘክ በኢየሱስ The ስም። blessing has located you. በልጆች ባረኩ፣ You are blessed in your children. በትዳር ባረኩ፣ You are blessed in your marriage. በሰላም ባረኩ፣ You are blessed in peace. በአሸናፊነት You በደስታ are ባረኩ፣ blessed in victory. በመንፈሳዊ ስጦታ ባረኩ። You are blessed with the spiritual gifts. እግዚአብሔር ጸሎትን ሰማ፣ ባረኩ። And God has answered your prayer and you are blessed. እግዚአብሔር አዲስን መንገድ ባረኩ። And then God has given you a new way. በእግዚአብሔር I bless አዲሱ you. መንገድ ባረኩ። I bless you. God has given you new ways. አንድ አፍታ እንድትባረክ የምትፈልግበትን If you want እኔ to be blessed. ያልጠራሁት ሊሆን ይችላል። And then ነገር ግን አንተ ተናገረው በዚህ ሰዓት ላይ በእኔና በአንተ ሩባ መካከል የራንቴራ ባለ ከረደሞስ እምነት ሬንታ ከረደሞስ ሬንታ ፓቸንታ ከረደሞስ ሮሻ ካየራንቴራ ፓፓ ሩባ የራንቴራ ፓፓ ሩሰብ ከረደሞ ራንታ ፓ ሬንታ ፓቸንታ ከረደሞስ ሩባ የራንቴራ ከረደሞስ ሬንታ ከረደሞ ራንታ ፓቸንታ ከረደሞስ ኪሎሪ 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 ሩባ የራንቴራ ፓፓ ሮሻ ካየራንቴራ ፓፓ ሬንታ ከረደሞ ራንታ ፓቸንታ ከረደሞስ ሮሰብ ከረደሞ ራንታ ፓ Renta pacenta keradabo Yahweh Elohim Adonai Rosha kayarantera papa Roba yarantera papa Rosam keradabo ranta papa Renta pacenta keradabo
Rosam karan moran tapa. Ruba yaran terra papa. Rosha kayaran terra papa. Rentam karan moran tapa jenta karan mo. Glory Jesus. Glory Jesus. Rosa pa jenta karan mo. Ruba yaran terra karan mo. Rentam karan moran tapa. Rosha kayaran terra papa. Rosam karan moran tapa. Ruba yaran terra papa. Rosam karan moran tapa. Renta pa jenta karan mo. እስቲ መንገድ አለው ለኔ በለኝ መንገድ አለው ለኔ The Lord has a way for me. ድገመው በጌታ ድገመው በጌታ እርግጠኛ ነህ መንገድ አለው በኢየሱስ ስም In Jesus' name. መንገዱን አትስትም አሜን መንገድ አለው ብለኝ የለ You said that መንገዱን አትስተው አሜን his ways. መንገድ አለው ብለህ የለ You said that he has አቅጣጫውን አትስተው አሜን a direction. ከነገር ጋር መገናኘት ሆነ አሜን ጂሰስ ደግሜ እላለሁ ከመንገድ ጋር መገናኘት ሆነ አሜን When you were put in line with ከነገሮች ጋር ተገናኝተ አገኘው አሜን your blessings. ጮክ ብለ ክፉ የተባለው ሁሉ ውሸት ነው በለ ክፉ የተባለው ሁሉ ውሸት ነው ድገመው ክፉ የተባለው ሁሉ ውሸት ድገመው ክፉ የተባለው ሁሉ ውሸት ነው እንደ አፍ ቃል ሆነበት አሜን በአፍ ቃል ያስኩ አሜን በአፍ ቃል ጠመድኩ አሜን በአፍ ቃል አሰርኩ አሜን አሁን ከተናገርከው መልካም ነገር በስተቀር ክፉ አይገባም አሜን ስፍራ አይኖረው አሜን ስፍራ አይኖረው አሜን አንድ አፍታ ምስጋና እልልታ ጭብጨባ እንደፈለግ